आता काँग्रेसच्या वाऱ्या आसा सध्या आणि सगळे लोक काँग्रेसूच जाय अशें म्हणटा. जे अलायन्स आहा इंडिया, तुमकां खबर आहा 10 वर्सां कितें जाल्लें आहा इंडियेंत. सदां फ्रिडम आतां वचपाच्या, जी घटना आहा ती चेंज जावपाच्या, ह्या खातीर ते घटनेक 1947 सालाक आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां ते जर रिटर्न करपाचें आहा, कायमचें दवरपाचें आहा, लोकशाही दवरपाचें आहा जाल्यार काँग्रेस शिवाय पर्याय ना. हें आतां लोकांक पटलेलें आहा. काँग्रेस आणि सगळे बाकीचे पार्टी अलायन्स इंडिया ही सो हे जाल्लो हो ग्रूप जाल्लो आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी इंडिया ही रुलींग करपा खातीर निवडून येतले म्हणून. आमचो कॅम्पेन बरो जरा तिकेटी जे मातशें लेट दिले कारणान पण आतां पिकअप करीत आसा. आतां सगळे कडेन तांकां रिस्पॉन्स मेळटा आनी सगळे कडेन चालू आसा. आनी हो आमचो कॅन्डिडेट रिस्पॉन्सिबल आसा आनी ताका हे एक्सपिरियन्सूय आसा. गोंयच्या राज्यानूय ते हितून काम केल्लें, सदां इलेक्ट जावन डेप्युटी CM पर्यंत जाल्लो आनी आमच्या भारताच्या कॅबिनेटानूय लॉ मिनिस्टर म्हणून ताणें काम केल्लें तेजे म्हणून म्हाका दिसता काँग्रेसीकूच सपोर्ट आसतलो आनी लोकांनी काँग्रेसीकूच मत दिवन आतां चेंज हो जावपूच जाय. आयज आमी म्हापसा मतदारसंघात भोंवपाचें आसा मार्केटान फूल आनी काँग्रेसी आमी घरा घरा वचून प्रचारूय करतले. पयलीं आतां मार्केटानूय करता सगळ्या लोकांक येतले बरें प्रोत्साहन आसा आमकां सगळ्यांकून. आमचो नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट ॲडवोकेट रमाकांत कदम आनी एक्स कायदा मंत्री तो भरघोस मतांनी निवडून येतलो अशें आमकां दिसता. लोकांक आयज म्हारगायेचेर वाड येयल्या, मागीर सिलिंडर म्हारग जाल्या, पेट्रोल म्हारग जाल्या, ते लोक सगळे भाईक आमकां प्रचाराक वयता ते परत सांगीत आसा की गोवोरमेंट येयलो न्हू आमचो तेन्ना सगळे सवाय करतले म्हणून. आनी आमचे तुमी हे पयले आसतले मॅनिफेस्टो 1 लाख बीन दितले ते सगळे मॅनिफेस्टो आमी हे दितले आमी काम बेगांच्या बेगान हे करतले. आयज आमी इंडियन नॅशनल काँग्रेस आनी आमची इंडिया अलायन्सच्या वतीन आयज आमी म्हापसा मार्केटान भोंवतात. तुमकां खबर आहा जे इश्यू जे लोकशाही जावं महागाय, रोजगारी, बाकी सगळे जे इश्यू आहा हे इश्यू घेवन आमी फुडें वयता. आमचो मॅनिफेस्टोय जाणा तुमी. पूण आयज सगळ्यांचो बरो रिस्पॉन्स हांगा मेळटा आनी मागता सगळ्यां कडेन काँग्रेस पार्टीक भरघोस मतांनी आमचे पयलींचे खासदार तशेंच पयलींचे लॉ मिनिस्टर बरे एक्सपिरियन्स हांकां हातीचो बटन दामून भरघोस मतांनी निवडून हाडा अशें सगळ्यांक विनंती करता. बाबाजी म्हापशाचे शुक्रारचे मार्केट म्हणजे सगळ्या उत्तर गोंयाचे मार्केट. हांगा संपूर्ण उत्तर गोव्यातले लोक येतात, भायले ट्युरिस्ट लोक येतात, कित्येक लोक मेळटात आनी ह्या बाजाराची कितें दुर्दशा करून दवरली ह्या सरकारान तें पळोवया. एक प्रश्न केल्लो हांवें आमच्या खासदाराक, 25 वर्सां तूं हांगासर खासदार रावलो, ह्या बार्देस बाजारांत तूं आमच्या म्हापसा मार्केटान तूं केन्ना पांय दवरला?
ह्या मार्केटाची कितें दुर्दशा जाता तुवें केन्ना पळयली ना. साद्यो साद्यो सांगा सुविधा ना. हे लोक जे हांगा बाबडे तळटेटात ते वतान तांकां कोण आलाशिरो दितलो. पार्किंगची कसली सोय ना. सायकल दवरतलो जागो ना. उदक पितलो जागो ना. हांगासर कोणाक सोय केल्ली ना. आणि अशा तरेन ज्या लोकांनी ज्या सरकारांनी हे मार्केट टोटली दुर्लक्षीत केले ताचो एक तर आमी निशेध करतात आनी तुमकां लोकांक अपील करतात की भरघोस मतांनी आमकां निवडून दिया. आतां म्हाका कोण ते सांगलें 20 कोटी रुपयाचो फंड खंय म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटा म्हूण आयलो परतून गेलो. MP LED स्कीम जी 5 कोटी रुपया मेळटा आमच्या खासदाराक एक नवो पयसो म्हापशान खर्च करूंक ना. आमचे रवींद्र भवन नाट्य कलाकारांची भूमी आमची. ह्या कलाकाराच्या भुमीन आमी पळय हांगा प्रत्येकान आमी केन्ना ना केन्ना आमी व्यासपीठाचेर आमी रंगमंचाचेर चडल्यात. थोड्याक आमी रंग लावन आमी नाटकांनी तियात्रांनी पार्ट घेतला. आनी एक आमकां हांगासर तुमी दिवंक शकना. ही नामुष्कीची बाब आसा. ह्या परिस्थितींत आमी तुमकां सगळ्यांक एक ठोस अशें आस्वाद दिता. पयली गोश्ट जातली खासदार जाल्या बरोबर जी खासदार निधी आसता प्रायोरिटीन म्हापसा मार्केटच्या डेव्हलपमेंटासाठी म्हापसा डिबलसाठी तो वापरतलो हांव. त्यानंतर जितल्यो म्हणून स्कीम आसात अर्बन डेव्हलपमेंट स्कीम्स आसात स्लम क्लिअरन्स स्कीम्स आसात पार्किंगसाठी स्कीम आसा बस स्टँड आमचे कडेन सारको ना. ह्या सगळ्या कार्यासाठी आय विल बी युअर वॉयस तुमचो आवाज त्या पार्लमेंटान काडटलो. आनी म्हणून सगळ्या बार्देसकारांक उत्तर गोंयच्या सगळ्या मतदारांक आणि विशेष करून ह्या मार्केटमध्ये ज्यांचे शॉप्स आसात वेवसाय चलतात त्या सगळ्यांक आश्वासन दिता की तुमचो आवाज लोकसभेत उठ्ठलो. तुमचो आवाज गोंयच्या प्रत्येक व्यासपीठाचेर उठ्ठलो. स्ट्रीट कॉर्नरचेर उठ्ठलो. आणि आमी सगळे मिळून ह्या बाजाराच्या आणि बार्देसच्या उत्तर गोंयच्या उत्कर्षासाठी आमी काम करतले. जय हिंद. काँग्रेस पार्टीचा नमस्कार गोंयकारांनो. आमचं पूर्ण समर्थन जे आसा तो काँग्रेसीक आमी दिल्लो आसा. एलायन्स आमची फॉर्म जाल्ली आसा. ह्या फावटी फक्त एकूच टार्गेट आसा की आमचे सर्वसामान्य जे लोक आसा त्यांच्या खातीर बरो फुडाकार जावचो तेंचो फ्युचर बरो जावचो म्हणून आमी सेपरेट हे करिना आनी तांकां आमी प्रतिसाद दिता पाठिंबो दिता. इंडिया एलायन्स. जय हिंद. आमकां काय दिना आमी काय म्हणना कितें येता तो येता ते सरकार आमचें कितें काय ना. धंदो कसो चलता आमी खाली फ्रायडे बाजाराक येता धंदो सारको डावन पडला सगळें म्हारग जाला न्हू. नवो निवडून येता ताणें कितें केल्लें जाय कशें दिसता. सगळ्यांनी सारकें करूंक जाय न्हू बरें आमकां. आतां थोडे आमचे कितें 2000 येता तेय बंद जाल्या. आमी विडो आमकां काय ना तेचेरूच कशी आमी आसता न्हू मातशी. बाजार 8 दिसांनी एकदां बदल जाय जावंक कशें दिसता. हय जाय नाका जाय तर मजत नाका तुका कशें दिसता. आतां हांव सीक जाली पळय पडली बँड मोडलें म्हाजें 1 लाख सुमार मानिपाल हॉस्पिटलान घेतलो एकाच दिसाक 1 लाख सगळें टेस्ट करपाक आनी कितें करपाक ते. आतां ह्या इलेक्शनाक बदल जाय कसो दिसता. नाका नाका जाल्यार सांग जाय न्हू जाय तर परत BJPच येतली. बरो कितें दिसता कॅम्पेनीक बदल जाय कसो दिसता. बदल जाय कसो दिसता पण जावचें ना बदल. आयज म्हापशा मार्केटान आमी बाई खातीर कॅम्पेनींग स्टार्ट केला. आमचो सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट आहा की हो 10 वर्साचो जुमला सरकार आहा ताका चेंज करचो म्हणून लोकांनी. आनी आमचो आयज काँग्रेस पार्टीन एक बरो कॅन्डिडेट दिला ॲडवोकेट रमाकांत खलप. आनी आयज सगळे पार्टी एक इंडियन एलायन्स म्हणून एक कंबायन जावन सगळे सपोर्ट करतात. तो म्हाजी मागणी आहा की सगळ्या कडेन की सगळ्यांनी एक येवन ह्या करप्ट सरकाराक भायर उडोवचो आनी रमाकांत खलपाक हे नॉर्थाच्यान निवडून हाडचो. काँग्रेस पार्टी